lagi satu lagi unit. So minta ambil perhatian ya. Benda ni perkara ni MEQ per liter ni sangat penting. Okay. So tadi kita belajar miligram per liter. So kali ni kita nak belajar tentang milli equivalent per liter. So this means milli equivalent. Jadi you all rujuk muka surat 11. Okay, dalam modul tu ada. Dalam muka surat 11. Alright. Okay, apa tu milli equivalent per liter? Sebenarnya adalah, macam mana kita nak tukarkan dia kepada, kita nak kaitkan dia dengan miligram per liter. Milli equivalent per liter juga dikenali sebagai normality. N, tapi N dia sengit I mean italic. Sorry. Okay, so when there's milli equivalent per liter, meaning is that milli equivalent per liter sama dengan miligram per liter bahagi dengan equivalent mass. So how do we calculate the equivalent mass? Okay. Equivalent mass ni sebenarnya adalah atomic or molecular mass bahagi dengan valency. Tadi saya dah tunjukkan atomic mass tadi. Okay. Bahagi kepada valency. So kita ambil satu contoh. Kalau you lihat dekat jadual perkalaan unsur muka surat 14, kita ambil kalsium. Kalsium dekat dalam kumpulan kedua. Okay. So atomic mass for calcium ada dekat bawah tu. Kan? Atomic mass for calcium is 40. Dia punya atomic number is 20. Yang kita kena ambil ni adalah atomic mass. 40.08 divide by valency 2. Kalsium. Okay. Ingat kan? Kalsium tu duduk dekat kumpulan 2A. Kalau you tengok dekat you punya jadual perkalaan unsur. So, dia punya valency adalah Ca2+. Okay. 40.08 divided by 2 is equivalent 20.04. Ni kalau untuk contoh kalsium lah. Okay, so valency ni sebenarnya apa tu valency? It's absolute charge of an ion. So yang ni adalah charge dia, sama ada charge positif ke, charge negatif ke. Kalau charge positif, Ca2+ sama dengan 2 valency dia. Okay, Ca2+ ni kita panggil dia sebagai cation. Okay, ada satu lagi. Kalau charge dia negatif, okay, SO4 2 minus, dia juga valency dia 2. Okay, kalau yang charge negatif ni kita panggil anion. Saya rasa you all dah pernah belajar kot sebelum ni cation dan anion. Tapi kalau tak ingat, cation tu 2+. Sorry, cation tu positif, anion tu negatif charge. So, ion-ion ni dia ada macam-macam charge. Okay, kalau yang charge positif, kita panggil cation. Kalau yang charge negatif, kita panggil anion. Okay, I hope you guys are following me. Okay, we have Arif currently joining. Alright, let's go to the next slide. Alright, jadi sekarang ni kita nak kira equivalent mass for Ca2+. So, macam mana nak kira? You all boleh kira sendiri tak? Tadi saya dah tunjuk contoh. Berapa jawapan dia? Hai, diam je.
the example is on page 11. You kena tulis dekat dalam nota you. Macam mana nak kira equivalent mass untuk Ca2+. You still remember? Okay. Equivalent mass ni sebenarnya adalah atomic mass. Wah, tulisan. Atomic mass over valency kan? Kalau tengok tadi, Ca2+, dia punya atomic mass is 40.08. Dekat jadual perkalaan unsur, Ca ada dekat kumpulan nombor 2. 40.08 adalah atomic mass. Bila kata Ca2+, so maksud dia punya valency adalah 2. So meaning you will get it as 20.04. So sempat tak salin dalam nota you all? Sempat. Okay, kalau tak sempat you all snap lah apa ke. Okay, so this is the answer dalam nota you. So biasanya kita ambil lah dekat dengan 40, valency plus 2. So this is the answer, 20. Okay, kalau you nak letak 20.4 pun kita terima. Tak ada masalah. Okay. So, can we go to the next one? Boleh kan? Kita kata. Ya. Kan kalau kalsium dia 2+ kan. Okay, kalau negatif tu kita tak payah ambil kan? Okay, kalau negatif tu tak, dia kena kira jugalah equivalent mass dia. Oh, maksudnya valence dia negatif tu lah. Yes. Oh, okay. Sama juga. Okay. Tapi kali ni contoh kita ke ion. So kita ambil Ca2+ lah. Ada juga yang negatif, contohnya Cl-. Kan? Ada juga fluoride minus juga. So these are negative ion. Okay? Tapi yang ni sebab kita nak kira alkalinity. Alkalinity dengan hardness ni biasanya dipengaruhi oleh logam, kalsium dengan magnesium. So that's why we started with calculating Ca2+. Okay, ini penting bahagian ni penting. So seterusnya. Okay, ini adalah sama lah macam you all punya dalam nota you. Kalau tengok tadi, we have this. Sorry. This is the atomic number. This is the atomic mass. Okay. And you still remember here is the group number 2A. Okay, so this one, calcium, magnesium is important because it has, it will affect water dengan hardness. Kita tak nak air kita ada banyak hardness. Kalau air tu liat, masalah dia bila you cuci baju semua jadi sukar berbuih. Okay, dan dia juga efek untuk rawatan air juga lah. So, ya kalau berbuih tu tak ada masalah sangat. Tak berbuih tu tak ada masalah sangat. Tapi saya tak sure you all pernah tak mengalami air liat ni. Air liat ni biasanya dekat Bukit Batu Kapur. You basuh baju you letak sabun yang banyak pun tak berbuih. Atau you basuh pinggan pun tak berbuih. So yang tu dia ramai consumer tak suka. Okay. So this is another one. When we talk about measurement of alkalinity dengan hardness ni. Hardness dengan alkalinity ni. Kita biasa sebut hardness and alkalinity dalam unit miligram per liter as calcium carbonate. Yang ni tidak sama dengan miligram per liter yang biasa. Okay, it's different. Okay, kita akan ukur hardness tu dalam unit miligram per liter as calcium carbonate. Okay. So what happens here, hardness ni biasanya apabila diganggu oleh alkaline, what we call it as, logam bumi tu, alkaline, this is Ca2+, Mg2+, Fe3+. Kalau charge dia lebih daripada 1, ada juga tadi kalau you all lihat ni, kan, charge ni kumpulan 1. Okay, 1A.
So kalau lithium, sodium ni dia tidak akan mengganggu. Another one is potassium, it does not affect hardness. But kalau dia punya positif 2 ni, dia akan mengganggu untuk hardness. So we have Ca2+, Mg2+, dan Fe3+, which is more than 1. Okay. Dan kalau kata alkalinity ni biasanya diganggu oleh anion. Okay, we have, this is carbonate ion, this is bicarbonate ion, this is hydroxyl ion. So these are the problems that we have. Yang ni the main culprit yang akan menyebabkan berlaku hardness. Kenapa? Sebab cation akan combine dengan anion menghasilkan bahan yang boleh mengganggu, menyebabkan air menjadi liat. Okay, next. Alamak. Alright. So, macam mana nak kira? Saya sebenarnya tadi dah buat bagi dia keluar satu-satu, tapi tak keluar pula. Alright, actually, milli equivalent per liter times equivalent mass, yang ni adalah formula untuk kira hardness dalam milligram per liter as calcium carbonate. Okay. So, equivalent mass untuk calcium carbonate adalah equivalent mass of Ca2+, okay, campur equivalent mass of CO3 2-. Alright, equivalent mass of CO3 2- ni, tadi kita dah kirakan yang ni. Kita dapat berapa nilai dia tadi? Hai. Tak dengar ke? 20.4. Yes. 20. Okay, tadi kita dah kira yang ni. So sekarang ni kita nak kira equivalent mass of bicarbonate ion. So what happens here is, sorry, carbonate ion, bicarbonate pula. Carbonate ion. Then we have it as, okay, kalau you lihat dekat jadual perkalaan unsur. Tengok jadual perkalaan unsur you yang petak-petak tu. Okay, kita kena cari untuk karbon. Okay, untuk karbon kita ada atomic mass dia is 12. Okay. Campur dengan oksigen ni, kena lihat dekat bawah ni dia ada 3 atom. 3 molekul. So meaning that oksigen adalah pada kumpulan 6, atomic mass dia 16. So tapi dia ada 3 kat situ kan? 3 molecule. So what happens here is that 3 kali 16. Okay, so basically this is what you get. Okay, 60. 12 campur 48 sama dengan 60. So dekat sini equivalent mass of CO3 2- is equal to 30. Okay, 60 divide by 2. Ingatkan charge dia 2. So 60 bagi 2 sama dengan 30. Jadi equivalent mass for calcium carbonate adalah equivalent mass of Ca2+ campur equivalent mass of CO3 2- akan dapat 20 campur 30 sama dengan 50. Okey, semua dapat ikut tak? Faham kan? Dapat. Faham aja. Okey, nanti you kena buat latihan ni. Okey, jadi so this is carbonate ion. This is